Assalamualaikum, selamat pagi, good morning. Okay, I tahu semalam I dah letakkan di Instagram, I dah promote kat Facebook. Hari ni ada Nabila Huda. But semua yang perkara berlaku ni ada hikmahnya kan. Jadi jodoh I dengan Nabila, dengan Abi belum sampai lagi ya. Belum sampai lagi. Tapi kata orang ni, jodoh yang susah tu lah kadang-kadang yang paling berkekalan. Tak gitu. Maka tu topik hari ini kita akan bercakap tentang jodoh yang mencabar. Nampak tak? Mak tak producer. So pagi tadi, okay, a bit of an update. So apa yang berlaku adalah saya sebenarnya telah pun merancang untuk menemu bual Abil ataupun Nabila Huda sekitar 2-3 minggu lepas begitu. Ya, 2-3 minggu lepas begitu. So bila saya dah confirm dengan Nabil, so hari Isnin tu anak saya tak sihat, Isa Awesome tak sihat, dan saya bawa Bila ke hospital. Ini adalah perkara yang saya sebenarnya tak pernah kongsi secara terbuka. So waktu tu Awesome tak sihat pada hujung minggu. So saya dah ajak pergi doktor, tak sihat balik ke hospital. Hari Isnin itu saya rasa mungkin 1 jam sebelum live interview, saya sendiri macam tak sedap hati. Saya bawa Awesome ke hospital dan waktu tu juga saya hubungi Abil. Saya kata, Abil, I am so sorry, sebelum pengumuman I have to let you know first yang I terpaksa untuk cancel today and postpone it to the next time. So Abil waktu tu tengah masak, dia kata, babe, sorry babe, aku tengah masak ni babe. Babe, it's okay babe, it's okay, you do whatever you need to do babe. So waktu itulah saya umumkan bahawa temu saya dengan Abil telah pun kena postpone. Hari ni pula Abil yang tak sihat sebab semalam beliau telah pun lakukan vaccination. Sebab saya tahu bahawa ada antara kawan-kawan saya juga mempunyai beberapa different kind of effects after vaccination. Ada yang mungkin demam, ada yang macam-macam lah, lain-lain ya, sebab lain individu lain dia punya kesan kan. So yes, hari ini saya nak beritahu anda yang sedang streaming in live hari ini, terima kasih. Please like and share macam biasa kawan-kawan di Facebook Live. Good morning. Terus share video saya hari ini tentang jodoh yang mencabar. Anda yang mungkin di YouTube, hello YouTubers yang sedang menonton saya di YouTube, yang bukan YouTubers, yang menonton saya live di YouTube, terima kasih banyak-banyak. Ada yang menunggu dari 11 pagi tadi yang katakan, Fiza, I'm waiting. I know, I feel so bad kan. Ada saya macam, alamak, I'm so bad, I feel so bad guys. Tapi inilah dia ya, kata orang ni, kita merancang, Tuhan menentukan. Hari ini Abil kurang sihat, but anyway, Abil yang paling penting sekali adalah semoga Nabila Huda sihat walafiat and will get well soon and we'll have her back on our show dalam Fiza O and Go Friends. Hai, Assalamualaikum semua Singapura. I'm really sorry I kena cancelled our interview today sebab I just had my vaccine yesterday and I'm not feeling well today. Terima kasih semua sebab semua tunggu untuk our interview session with Fiza, tapi tak jadi. But it's okay, kita orang akan set another date. I promise you guys, kita akan interview session live again bersama dengan Fiza soon, insyaAllah. Tengok dia, penampilan kau sepenuhnya, setiap langkah bertenaga, semua tengahnya melihatnya. Usah kau rasa bimbang, mereka akan membuat kau bahagia. Let's get ready now untuk terima Fiza O and Girlfriends, 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 Girlfriends, sekarang tak macam dulu, biar semua orang tahu cerita benar berlaku.
Fiza O and Girlfriends hari ini dengan topik kita tentang jodoh yang mencabar pada anda. Ya, anda berkongsi cerita anda boleh WhatsApp saya akan call anda untuk kata cerita anda. So ada katakan Fiza, Syed mana Syed? Okay, wait a minute. Sebab pagi ni ramai yang telah beritahu saya tentang your effects of vaccination, pengalaman anda yang telah pun terkena jab ya. Kawan-kawan Malaysia, kawan-kawan Singapura, macam apa khabar, selamat pagi semua. Kawan-kawan di YouTube pagi-pagi dah mula ada yang menyumbang pada super chat saya. Oh, thank you so much. Pada semua yang telah pun menyumbang pada super chat. Maya Tasmania. Tasmania. Oh, are you in Australia sekarang ni? That's really amazing. Juga Nur Ashikin juga telah menyumbang pada super chat. Ramai kata get well soon Abil. Kata Apik Lengan, Apik Legend. Lengan pula. Macam mana aku nampak lengan ni? Legend aku terus. Apa Apex? Nama dia Apex Legend. Oh, Apex. Sorry. Sebab dia ejaan dia APEK. Oh, nama game. Oh, sorry. I'm so sorry. I'm not in the gaming industry. I'm so sorry. I have to be more aware, okay? So, first jab, side effects memang badan rasa macam nak hibernation. Sistem rasa macam, sampai 3 hari Fiza rasa macam gitu. Saya seorang kawan lelaki juga yang baru-baru ini, pada hari Jumaat lepas was it last Thursday, I texting dia. Dia kata, so I panggil kawan I ni babe. Lelaki ke perempuan panggil babe je. Macam like, babe. Macam gitu. Macam like, bro, how are you? So ada kata, Fiza, aku tengah lipat atas katil. Nak buka baju pun ni, aku rasa macam berat sangat Fiza. Sebab dah kena dengan jab katanya. So everyone has got really a different experience kan, mengambil jab. So semalam Nabila Huda katanya beliau telah pun lakukan vaccination. Hari ini tak sihat dan tak dapat teruskan dengan temu bual saya dengan beliau hari ini. Saya cakap beberapa soalan untuk Nabila Huda, but you know what? It's okay. It means the best is yet to be. Right? Inilah kehidupan. The best is yet to be. Jadi kita percaya pada ketentuannya, pada waktu yang diaturkan, pada waktu yang ditentukan, and it will all come out nicely. Maka itulah topik I tentang jodoh yang mencabar sekali. Have you all seen this tak? Kau tahu topik aku dah berubah ni. You all nampak ni ke belum? I nak tunjuk you ni sekarang. This one. This thing here. Tak adalah. Syed? My thing is not coming up, Syed. Tak keluar screen. Tak keluar screen. Tengok breakfast are you You have time for breakfast? Your boss here not settled yet? Kau tengok budak-budak apa kerja sekarang. Bos dengan kerja ni breakfast. Mulut penuh. Belum macam Syed. What? You what me say? Yes, boss. Yes, boss. Okay. You see, Syed, nothing. The screen never come out. Let me see. Never come out, Syed. Next time, Okay, you talk first. I talk first. It's a problem, Syed, You can have time. Open. Nasi biryani, open. Eat and all, Kau tengok budak-budak sekarang. Bunga Kemboja, terima kasih untuk super chat di YouTube. Terima kasih banyak-banyak. My first jab dah macam tangan saya tak boleh bergerak, kata Nur Hairia. Lepas 3 hari dah okay. Yang kata Hida, Fiza ada Jurong West kat rumah, tengah tahan kaki dari merayap keluar rumah. Yes, you better stay home. Assalamualaikum semua ni di Facebook lah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Haikal juga, Siti Hawa juga, Z and Surya, Wati Dino. Terima kasih semua yang sedang tonton saya live, yang tengah share. Terima kasih untuk semua kiriman, semua share, semua viewing hari ni. Walaupun temu bual saya dengan Nabila Huda, dengan Abil ditunda atas sebab kerana Abil kurang sihat, tapi ramai yang tengah tonton saya live. Terima kasih banyak. Ramai yang sedang share, ramai yang mengatakan saya super chat. Terima kasih Bunga Kemboja untuk super chat anda. Fiza, I nak masuk meeting. All the best Fiza. Masya Allah. Sebelum mula meeting, dia hantarkan saya sedikit sumbangan super chat. Terima kasih bagi yang kuat sangat menyokong my digital journey. Saya doakan semoga sokongan yang anda berikan untuk saya, semoga bantuan anda ataupun sokongan anda memberikan saya lebih kuat lagi semangat untuk terus create content setiap hari. Dengan Jumaat 11 pagi. So as Syed is really correct right now, hari ini saya akan berkongsi tentang jodoh mencabar. Is it okay, Syed? Let me check. Belum. Tengah load Syed, okay. Tentang jodoh yang mencabar. So saya ada beberapa gambar-gambar yang saya tunjuk kepada anda. Saya terima kiriman cerita ketika saya
Ya, bertahun-tahun saya mengendalikan ruangan rahsia kan, ceritakan pelbagai ceritakan. Ada yang really bad timing of jodoh kan. Bila awak suka kat dia ada girlfriend. Bila dia dah berdekat dengan girlfriend, dia suka kat awak pula yang ada boyfriend kan. Syed, do you have a girlfriend, Syed? Do you have a girlfriend? Girlfriend? Yes. Married. You married? Oh, Syed. You married, Syed Then how can you apply for internship for my company, Syed How old are you? What? Old cannot apply internship Never hear Graduated student at 70 years old. Oh, I see. No, but I'm asking sebab Kasih keluar for a friend. intern asking for a friend. Tak ada, because some gaji intern macam mana kan Syed kan. So like I was wondering like, Syed dah kahwin because but you do look like you dah old enough to be married lah actually. Anyway, jodoh macam mana pelbagai bentuk. Ada yang jodoh yang tentang keluarga kan. Ada yang sampai saya kenal dengan seseorang, dia bukan rapat lah, kenalan jauh lah tentangan yang hebat datang dari arwah ayahnya. Ya, jadi bayangkan dia dengan waktu tu pasangannya bertahun lamanya dan akhirnya mereka diijab kabulkan selepas arwah ayahnya tiada lagi. Jadi macam-macam cerita jodoh mencabar, tapi adakah benar jodoh mencabar ni lah kadang-kadang yang paling berkekalan? I don't know. Ada yang kata jodoh mencabar ni kadang-kadang adalah sign bahawa it's not going to last. I don't know. I tak tahu. I nak tahu apakah cerita you. So WhatsApp ke talian studio saya ni 838-9028. Kalau anda nak kongsi cerita, dipersilakan. Anda berkongsi cerita awak. Kalau awak segan untuk saya call, saya akan call. Kalau saya nampak WhatsApp anda, you can choose to reject. I am used to being rejected by Syed. Macam Syed tahu ni. Aku tengah streaming live, dia tengah betulkan sistem aku. Kau tengok. Macam mana ni? Okay, Coming soon, Syed Okay, Fiza, stay home and stay safe. Saja je aku tergaruk hidung dengan orang. Maklum lah, mak bertahun-tahun bila kerja audio kan, tak nampak muka. Jadi macam buat gini pun orang tak nampak. Ni saja je aku macam gini dekat hidung. Lupa skrin kat depan mata. Lupa kamera ni tengah streaming live. Jadi selamat datang ke Fiza O and Girlfriends. Cuma daripada 100 di YouTube Ojo saya live. Terima kasih pada lebih ramai lagi menonton saya live di Facebook. Hampir 200 orang menonton saya live sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak. Terus like and share video saya hari ini, menceritakan tentang jodoh yang mencabar hari ini. Jadi hantarkan saya terus WhatsApp anda. Dan mungkin anda telah pun lihat ini adalah antara video yang viral pada apa? Can you watch It's a video I can just press Very bad Syed Okay, never mind. Nasib baik got no personal photos Syed because you were showing Syed, I was not pressing Syed. Yes. Tak boleh cannot video cannot. I have tried this before. Jangan degil Syed. Yes, your boss have the playlist every day Syed. Cannot. It's okay Syed. I play song Syed Wait, I play song. I want to score my stuff Kau tengok dia bodohkan iPad ni. Benda ni kau tengok. Never mind sikit personal matter Syed Kau tunggu kau camera off, kau tunggu. Fiza O and Girlfriends. Fiza O and Girlfriends. Ikut gaya cara baru to the top, no less. Alam baru, channel baru. Fiza O and Girlfriends. 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 Ikut gaya cara baru to the top, no less. Alam baru, channel baru. Fiza O and Girlfriends. Okay, saya sekejap aku off ni pula. Okay, so ini adalah video yang saya rasa semalam saya ternampak di TikTok and it was very touching. So let's watch this together.
So this was the video of kononnya waktu soldier waktu tengah menjalankan tanggungjawab sebagai anggota tentera dan terpisah dari anak angkatnya waktu tu sebab tak boleh bawa pulang ke negara dan bertemu semula bertahun-tahun yang sudah. The first time saya tengok video ni, saya sebenarnya was very emotional about it. Bayangkan kalau awak berpisah bertahun-tahun lamanya dan I bertemu jua. Yeah. So he was a Turkish soldier kan. And this girl was of course a Korean girl. Dan waktu tu beliau ini adalah waktu di saat-saat terakhirnya. Once again? Ini adalah waktu dia bertugas sebagai seorang askar dan menjaga seorang anak kecil yang beliau temui di Korea, dan bila tamat tugasannya dah perlu pulang balik ke Turki, tak dibenarkan untuk bawa pulang semula anak ini ke negaranya. Dan yang menyedihkan adalah bila awak dah sayang anak, okay, saya pernah berbual dengan mak saya tentang hal ini. I don't know how you feel about this. Mak saya kata tentunya bila kita cakap pasal anak yang awak lahirkan, awak sayang, tapi anak yang kadang-kadang yang awak tak lahirkan tapi awak jaga macam anak, awak akan sayang dia macam anak. Dan bila terpaksa berpisah tu, that really kills you. Sebab tu saya rasa saya pernah melihat beberapa video-video tentang foster parents. I'm sure many of you pernah tengok video-video ni yang telah pun tersebar di social media. Foster parents bukan saja di Singapura tapi di luar negara juga, yang menjaga untuk sementara waktu seorang anak kecil ataupun beberapa anak kecil kan. Bila awak so invested menjaga anak tersebut, biarpun untuk 2 tahun, 3 tahun, bila you luangkan masa hari-hari, every single waking moment of your day untuk menjaga anak ni waktu dia sakit, untuk mendidik dia, you akan sayang dia macam darah daging. Bila you terpisah, it just affects you emotionally. Dan kadang-kadang ni ambil masa bertahun-tahun lamanya untuk you dapat redakan rasa rindu. But I don't think it ever goes away. I don't know how you ever feel about it. Mungkin dapat anda kongsikan saya pengalaman anda sendiri. Sebentar saya nantikan kiriman cerita-cerita anda yang boleh anda kongsi menerusi of course kiriman WhatsApp di sini 838 9028. Anda juga boleh WhatsApp saya, hantarkan komen anda di Facebook live saya. Saya ada macam-macam lagi yang saya nak kongsi pagi ini. Of course, what's the latest in news today? Yang saya akan kongsi macam biasa setiap hari. Ini adalah di Tanglin Halt. Siapa yang tinggal di Tanglin Halt? I'm not sure what to call it. Is it Tanglin? Ada yang katakan Tanglin Halt. Ada yang meletak di Tanglin Halt. Ini adalah perkara yang menyedihkan untuk ramai yang anggap tempat ini sebagai tempat anda membesar, sebab kita bakal ucap selamat tinggal kepada salah sebuah estate yang paling tua di Singapura. Syed tinggal Tanglin Halt? Dulu Syed? Jadi kau nak masuk sekarang ni ceritakan? Oh, okay. So, nak sambung makan Syed You come here. So long-time residents are moving out as the estate is set to be rejuvenated as part of the SERS project. I'm not sure whether I'm pronouncing it correctly. SERS ke project. Jadi sebuah projek baru yang akan dibina, yang akan dimulakan tak lama lagi dan memerlukan mereka yang menetap berpuluh tahun di situ untuk pindah keluar. Dan contohnya, Madam So Kim T yang berusia 16 tahun bila dia mula tinggal di Tanglin Halt. Dan kini berusia 76 tahun. Masya Allah. Can you imagine 60 tahun tinggal di tempat yang sama? I am not sure about mana lagi estate perumahan lama yang juga pernah menjazz anda. Siapa yang pernah tinggal mungkin di Old Airport Road mungkin? Saya tak tinggal lah. Saya tak membesar sangat lama. Saya tinggal di Kampung Arang. Tapi saya ingat lagi arwah atuk saya dan juga arwah nenek saya tinggal di Kampung Arang. Kampung Arang pula. Tinggal di Old Airport Road. Dan saya membesar di sana juga waktu saya kecil kan. So bila saya lalu Old Airport Road, it always gives me like this sense of like tempat ni, rumah-rumah lama di situ, ada padang besar di situ, kita bermain dengan sepupu-sepupu, bermain dengan atuk kan. Dakota Crescent? Tak ada Dah tu Dah runtuh Dah cover semua. That's Dakota kan.
Dakota Crescent adalah juga saya rasa antara estate lama. Saya kurang pasti apakah keadaan Dakota Crescent dah lama tak lalu sana. So rumah-rumah lama ni very nostalgic. Saya setuju sekali. Ada katakan Kampung Buangkok. Kali terakhir saya ke Kampung Buangkok adalah bila tahun 2012. Saya dengan suami waktu tu pergi ke sana untuk pre-wedding shoot. Sebab kita ada kawan yang ada saudara yang tinggal di salah sebuah rumah di sana. So kami dapatkan permission untuk ambil gambar dekat buai-buai. Macam ala pre-wedding shoot lah. But I'm not sure whether masih lagi ada Kampung Buangkok masih lagi ada Kampung Buangkok. Fiza, saya nak tanya kenapa Syed suka makan waktu pagi. Saya pun nak tanya juga. Same questions. Okay. Ahmad Zaki, good question. Saya akan tanyakan pada staff saya nanti. Rumah-rumah lama ni very nostalgic, Fiza. Saya setuju sangat. So kawan-kawan di Talent Hall, let me know kalau awak juga antara mereka yang terjejas. Yang ini kawan-kawan di Malaysia, saya tak tahu sebenarnya ada 2-hour shopping limit di Malaysia. 2 jam waktu yang telah pun ditentukan kalau anda pergi beli belah di pusat beli belah di Malaysia ataupun di pasaraya di Malaysia. So menurut artikel ini, no more 2-hour shopping limit di Malaysia, kata Enforcement Chief. Jadi kawan-kawan di Malaysia, is that great news? Sebab tak perlu lagi untuk bergegas. Sebab bila ramai orang beratur ni, kita mana nak beratur, kita mana nak cari barang, kan, kita mana nak call mak, macam sebab hanya seorang saja yang boleh keluar untuk beli barang. Jadi anda bayangkan, dah lah awak seorang yang boleh diharap mak pergi memandu, beli, angkat barang, beli barang, sampai ke pasar ni kadang-kadang awak nak periksa dengan mak, betul ke tidak ni daun kesum kan, mak ni daun kesum, mak nak video call mak tak angkat. Ya Allah kan. Jadi 2 jam, tak tahulah kalau mencukupi ke tidak. Jadi kawan-kawan di Malaysia, adakah is this good news for you? Sebab saya nampak ini artikel terbaru di The Straits Times Singapura. Ya, kata orang Lakin. Oh, Fiza, this is Lakin JDT. Yes, sekarang ni perintah waktu belanja dah ada time limit. Dah ada ke dah ditiadakan? Kata Mr. Rio. Wah, ramai kawan-kawan Malaysia yang menonton saya live sekarang ni. Betul Fiza, tak kelam kabut sangat. Apakah pengalaman anda mewakili keluarga untuk beli barang pasar? Adakah anda rasa tertekan? Sebab dah lah awak keluar, beli barang, beratur, cari barang kan, balik rumah angkat barang. Sampai rumah kena marah. You ada cakap lada merah kat rumah banyak. I bukan minta lada merah, I minta cili padi merah. Dah gaduh, masa muka tak nak masak. Saya jangan nak masuk campur bila bos tengah cakap dengan penonton. Saya kata, boleh cakap your story boss very familiar. Jangan nak masuk campur Syed. Bukan tertekan Fiza, bukan sangat tertekan. Aku serabut Fiza. Kesian ya, serabut dia pengakuan seorang lelaki mewakili keluarga untuk beli barang pasar. Fiza O, habis live ni jam berapa? Saya hari ni habis kerja jam 12.30. Taklah habis kerja. Saya ada kata Fiza, untung Fiza sekarang waktu kerja sekarang Fiza adalah lebih adalah lebih pendek lagi. Tentunya live saya lebih pendek lagi. Tapi saya rasa untuk waktu ni saya sibuk sangat. Alhamdulillah, saya ada pelbagai mesyuarat yang saya bual secara live, temu janji yang saya ada selepas saya habis live, bertemu dengan penaja, rakaman dengan penaja, bertemu dengan klien sebagainya. Hujung minggu lepas saja, masya-Allah, saya bertugas hari Sabtu sepanjang hari. Saya ada perlu untuk berdandan untuk sebuah acara yang saya hostkan waktu malam. Di tengah-tengah tu saya ada sebuah mesyuarat penting yang saya hadiri dengan beberapa panel ketua-ketua community yang ada, yang saya tak boleh kongsi, tapi basically banyak sangat mesyuarat yang saya adakan waktu saya habis bertugas online. Dan kita pun producer juga, kita penerbit. Jadi nak cari bahan, apakah untuk hari esok, untuk lusa, tulat. Untuk hari Rabu ni, saya dah ada artis. Ya, bersama saya. Jadi ini semua arrangement yang kita harus lakukan setiap hari saya bertugas. So saya ni pengacara, saya penerbit untuk rancangan saya juga makeup artis untuk diri sendiri. Saya juga kena jaga staff. Tengok kalau staff tak datang hari ni, Penny tak datang jaga pantry. Sebab apa? Tak ada artis lelaki. Penny tak datang. Aku call dia cakap, Penny, I need my coffee. Penny tak angkat telefon. Kau tengok the respect my staff. Susah. Saya, can you please cover Penny? Can you please heat up my drink
Heat up my dinner. I don't know how to do heat up. Tak ada microwave tapi you just find ways. Jadi itu tentang kawan-kawan di Malaysia. Tu aku dah tukar topik. Aku kena bawa ke laut. Nombor 1. Next one. Yang ini membuat saya macam, how did this happen? This ex-Mediacorp staff telah pun dislocated her shoulder ketika buka jaket. Kau bayangkan, dia buka jaket boleh patah tangan. Aku tak tahu macam mana dia buka jaket ni. Like how? Oh yes. Saya ada seorang kawan ni, tak rapat, tapi seorang kawan, dia dia memang kurus sekali. Dia pernah masuk hospital, okay, masuk hospital untuk berminggu. Dan bila dia keluar tu, kita macam, what happened? Dia kata, dia punya rusuk patah. Tahukah anda bagaimana dia patah rusuk? Sebab dia bersin. They were like, serious babe? Yes. So dia kurus sangat, tak tahu macam mana dia bersin, dia patah rusuk. Ya Allah. Then I'm like, how did that happen kan? Tapi, well, dislocated shoulder while taking off jacket. It's real. Pernahkah awak juga jaket besi kerja? Aku pun tak tahu. Jaket biasa. Tapi saya suspect apa tak? Saya baca artikel dia. So apparently, tak tahulah. Because today is Mediacorp punya, Mediacorp punya news arm. Okay, anyway, I rasa, okay, I baca artikel dia quite briefly. So wanita ni pernah ada kejadian patah tangan. Yes, but according to her, dia dah pergi terapi, she's good, she's feeling good, dia dah macam dah fully recovered. So waktu tu tengah Zoom meeting ramai-ramai, dia mungkin nak tukar jaket lah time Zoom meeting. Buka jaket, bam, patah tangan. So itulah cerita dia. Apa khabar kawan-kawan di YouTube Live? Terima kasih yang untuk saya live di YouTube, ya. Dan bagi kawan-kawan di Facebook Live, terima kasih untuk your shares. Walaupun hari ini temu bosangan Bila tak menjadi. Anda yang baru sedang watching me live sekarang ini, saya nak maklumkan bahawa hari ini temu janji saya dengan Nabila Huda telah pun dianjakkan, ditukarkan pada hari yang berbeza. Hai, Assalamualaikum semua Singapura. I'm really sorry I kena cancelled our interview today sebab I just had my vaccine yesterday and I'm not feeling well today. Terima kasih semua sebab semua tunggu untuk our interview session with Fiza, tapi tak jadi. But it's okay, kita orang akan set another date. I promise you guys, kita akan interview session live again bersama dengan Fiza soon, insyaAllah. Amin. Abil, please get well soon. Amin ya rabbal alamin. Semalam Abil telah pun went through vaccination, and then katanya she straight away went to her mom-in-law's place, and then she really doesn't feel well. And what's very important is kesihatan yang paling utama sekali. Kali pertama saya juga telah pun terpaksa tangguhkan temu bual saya bersama dengan Abil. That was 2 weeks ago kerana anak saya tak sihat dan saya terpaksa bawa anak saya ke hospital waktu tu. So I actually postponed it 1 hour ataupun 40 minutes before we were supposed to go live kot. Sebab memang sepatutnya saya go live dengan Abil jam 3.30 petang waktu tu. Dan I terpaksa call Abil about 2 plus. Saya cakap, Abil, minta maaf sangat. I really have to cancel today and postpone to another day sebab anak saya tak sihat. Dan hari ini pula Abil tak sihat. So insyaAllah jodoh kita akan terjadi nanti. Ya, maka kita topik saya hari ini tentang jodoh yang mencabar. Apakah cerita tentang jodoh anda yang mencabar? Hantarkan WhatsApp anda ke 838-90280. Ceritakan pada saya. Ya, saya akan hubungi anda nanti. Sementara tu, saya nantikan kiriman thank you. Wah, very good. Panas. Okay. Warm. Good job. Warm. Ada yang kata sedih ya, tak ada Bila Huda. Samalah kita, tapi kita juga doakan semoga Abil sihat walafiat. Amin. Fairuz, terima kasih Fairuz. Nur, Wadin, kata Suharti, feel better Nabila, catch you with Fiza O soon. Yes, thank you Suharti. Amin. Kata Moon, me Fiza, bukan salah beli barang. Okay, ni tentang anda katakan tentang dua
anda yang mewakili keluarga pergi beli barang. Ini adalah kawan-kawan kami di Malaysia yang sedang melalui MCO sekarang ini, movement apa? Control order di Malaysia sekarang ini. So ada katakan Fiza, sekarang ni I mewakili keluarga, bukan salah beli barang tapi terlupa beli barang. Padahal itulah bahan utama. My mother terus ting, you tahu kan, that's the most important ingredient. Macam mana boleh lupa ni? Dia macam apa tak? Macam nak masak lauk, semua beli kecuali bawang. Kau cari mulut mak kau. Betul kata orang tu. Beli ayam, beli daun kesum, beli semualah. Ayam, bawang merah, bawang putih ni the most important thing. Kau tak beli, macam mana mak kau nak masak jah? Tak ke mak kau mengamuk tu kan? Jadi terima kasihlah berkongsi cerita awak dengan saya. Salam Fiza. Ini adalah it's okay Fiza. Ada next time. Ya, betul, saya setuju. Everything happens ada sebabnya. Dan the best is yet to be. Saya percaya bahawa ini bila kita mendekat usia ni, kita percaya bahawa jodoh dan takdir di tangan Yang Maha Esa. What is meant for you will never miss you. Pernah dengar tak? Atau akak berfalsafah pagi ni kan? Macam rezeki juga, ada kalanya kita macam alamak, that was my project kenapa dia ni masuk tapi dia dapatkan. What is meant for you will never miss you. Semoga kalau kita mungkin terselisih rezeki pagi ni, terselisih rezeki mungkin kemarin, ini sebab awak ni on the way nak bertemu rezeki yang lebih besar lagi kan, yang lebih lagi bersesuaian dengan awak. Umpamanya macam sekolah juga. Contohnya, ada yang mungkin dulu terkelindan nak masuk sekolah ni, nak ambil ijazah ni, nak ambil jurusan ni, tak dapat. Mungkin kawan awak yang markah dia lebih teruk dari awak dapat, awak yang lebih baik tak dapat kan. Tapi kawan awak ni yang dapat, awak macam alamak, tak fair sih, dia dapat aku tak dapat, padahal aku punya marks lebih tinggi lagi kan. Tapi kerana sebab awak tak dapat a place in that uni, awak bertemu dengan job yang luar biasa yang membentuk anda kan untuk hari ini kan. Umpamanya contohnya, sebab kalau awak ke sekolah, awak tak dapat jumpa job ni kan. So there's always like this give and take in life. So apakah mungkin cerita tentang jodoh yang mencabar? Dan jodoh yang mencabar ni tak semestinya tentang jodoh awak dengan pasangan. Jodoh awak mungkin dengan kerja, jodoh dengan apa lagi? Jodoh dengan rumah mungkin kan? Nak tunggu rumah tak dapat sekali. Alhamdulillah. Sekarang ni awak bertemu dengan rumah yang bukan sahaja dimampui, rumah awak besar, dekat dengan rumah mak kan? Turun je ni MRT kan? Jadi jodoh kita ni kita tak tahu tau. Dia mencabar pada mulanya. Sekali kau bila bertemu jodoh tu, match made in heaven. Tak gitu. Jadi terima kasih pada yang baru, ramai yang sedang watching me live sekarang ni. Terima kasih pada ramai yang betul saya live di YouTube. Walaupun hari ini temu Cici dengan Bila tak terjadi, tapi ramai yang betul saya live di YouTube. Terima kasih. Teruskan subscribe pada saya. Juga nak cakap terima kasih pada semua yang begitu baik hati. Saya telah pun mencapai lebih 10,000 subscribers. Saya tersentuh sangat sebab bila saya mula-mula untuk berhenti kerja, saya mempunyai of course banyak sangat goals yang saya nak capai. Antaranya adalah untuk reach my first 10,000 subscribers. Dan Alhamdulillah atas sokongan anda, saya dah mencapai my first 10,000. Ada katakan Fiza, okay Fiza, on to the next 10,000 insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya cuma aminkan saja setiap doa-doa anda. So terima kasih semua kawan-kawan di Malaysia yang kongsi dengan saya tentang betapa payahnya anda mewakili keluarga untuk beli barang pasar. Dan siapakah awak rasa next yang saya nak kongsi ni, siapakah waktu nak cuti ni terpaksa untuk beritahu semua orang nak tahu. Bila dia terpaksa untuk ambil leave, cuti tak panjang, cuti 5 hari je, tapi semua orang nak tahu. Cuba teka, saya berikan awak masa 10 saat. Syed, guess who? Siapa yang ambil leave 5 hari? Satu Singapura. Nak ambil tahu? Apa? Cuba teka. Perdana Menteri. Perdana Menteri, betul sekali. Perdana Menteri Lisan Long, local leave 5 days. Semua orang nak tahu. Nak bagi mana?
Macam mana? Kan? So, awak bayangkan, kalau awak ambil cuti, awak kena update semua orang, kan? Jadi, no acting Prime Minister will be appointed during this period as PM Lee Hsien Loong will remain contactable menurut MCI. Menurut artikel The Straits Times juga. Dan saya terus, like any reporter, I terus ke Facebook Perdana Menteri kita yang memaklumkan bahawa taking a short break. Obviously, kita semua manusia dan kita perlu untuk ada waktu-waktu, we have our own break, our own time kan. So katanya taking a short break, we'll be on leave till 11 June. Mostly staying home to catch up with reading, experiments with photo apps. Wow. I'm loving this. And trying home delivery meals. This one I boleh, I feel like macam, okay, Encik Lee Hsien Loong, I can spend some time with you because I'm an expert with home delivery meals. I'm a big expert on how to get your discount vouchers. Looking forward again to venturing out when restrictions are eased. Stay safe and healthy, everyone. So ini dia Perdana Menteri Singapura kita yang bercuti pendek selama 5 hari sahaja. Okay, any other news update, Fiza? Betul, Ahmad Zaki, ramai kata PM Lee, kata Syazwan, Ahmad Zaki, Hana Nurain, good job, yes. Okay, apakah lagi yang saya nak kongsi? Okay, apakah lagi viral semalam, bercakap tentang jodoh ni kan. Kadang-kadang orang ni suka mempersoalkan jodoh kita. Dan inilah kita bercakap tentang jodoh yang susah ni, ada yang mempersoalkan jodoh orang lain. Umpamanya, ini adalah video yang viral sangat, viral gila semalam di Singapura. Dan saya nak kongsi dengan anda, ini adalah video yang telah pun juga dikongsi oleh pihak Today Online. Saya rasa dia ada di Facebook kot. Facebook Today ke laman Today. Saya tonton the whole entire video of 9 minutes. Ini adalah video yang telah pun naikkan oleh Mr. Dave Parkash, seorang berbangsa Indian Filipino, bercinta dengan seorang wanita half Thai, half Chinese. Jadi mereka berdua berasal dari keluarga kacokan. Ya, campuran kedua-duanya. Ya, jadi apa yang berlaku adalah kedua-dua kekasih ini tengah keluar. Sebab obviously sekarang ni di Singapura kita ada 2-pax rule. Kalau nak keluar berduaan sahaja. So ada lelaki ni yang berbangsa lain datang dan marah-marah. Kenapakah berlakunya this interracial relationship? And I'm like, okay. So ini adalah video yang telah pun viral sangat, ya. Seorang lelaki yang mengaku dirinya, katanya, ya, saya seorang yang pilih kulit, yang pilih bulu. Dan saya tak senang dengan perhubungan awak berdua. Ya, katanya. Jadi lelaki ini telah mendekati pasangan ini out of the blue. Dia katanya, kenapa kau pandai bercinta dengan wanita yang bukan katanya sebangsa. So this was like a viral news yesterday. Hi Fiza, oh yes Fiza, I also saw this viral video. Tak tengok video pula. So yeah, so this was viral yesterday. Terima kasih. Ada kata Fiza, tiba lagi ni kan? Tiba kan? Apa lagi yang viral semalam? Okay, ni saya dah berkongsi awal tadi. Let me see which other news was viral yesterday. Okay, this wasn't viral, tapi ini tentang seorang wanita yang telah pun didenda $6,000 kerana menggunakan debit card syarikatnya. Pada mulanya dia katakan, I am, I tengah susah, I macam, I ada masalah kewangan, I'm having difficulty untuk bayar duit sewa I gunakan untuk my personal expenses. Tapi dia bilang apa tak? Dia gunakan this debit card untuk beli barang online, untuk beli makanan online, untuk naik Grab online. And I'm like, girl, how much do you spend altogether? Apparently, dia juga menggunakan kad debit tersebut untuk transfer $2,000 dari bank account company ni kepada dirinya sendiri. So, mungkin tak akan tangkap baru-baru, tapi selepas, after some time, you will be caught. Dan ini adalah terbukti every single time. Dan ini mungkin membuat ada antara majikan yang having this like macam, especially kalau anda seorang sole proprietor ataupun private limited yang baru nak bina syarikat sendiri. Antara perkara yang payah untuk syarikat bukan saja overhead cost, nak bayar duit sewa, nak bayar duit benda lain, the other overhead stuff, tapi juga untuk mencari
pekerja yang boleh dipercayai, yang boleh diharap dengan hal-hal bersangkut paut dengan duit. Maybe this is a topic yang saya nak buka story nanti. Saya juga bertuah, saya mempunyai ramai kawan-kawan yang mempunyai sifat dan juga sikap keusahawanan. So they have their own shops perhaps. Mereka ada yang dulu ada kedai sendiri, sekarang ni dah tiadakan kedai, so mereka ada warehouse sendiri, so beroperasi dari warehouse. Antara perkara yang mereka lalui adalah the difficulty untuk mencari pekerja yang boleh dipercayai dengan kewangan. So kawan saya ni ada kedai, so dia ada kedai kecil lah sendiri, menjual makanan juga minuman. So katanya ini berlaku pada dia, saya rasa lewat tahun lepas kot, ke tahun ni lewat tahun lepas I can't remember. Saya rasa lewat tahun lepas. So apa yang berlaku adalah dia tengah sibuk dengan bisnes yang lain. So selalunya orang-orang yang ada bisnes, mereka cuba untuk branch out kan, ada bisnes yang lain kan. So katanya bila ada kedai sendiri, dah ada tim sendiri, mungkin 2-3 orang untuk jaga kedai tu. So dia agak leka lah sebab dia percayakan dengan staff kan. Dia pun fokus pada bisnes yang B, part 2 business. So lepas 2-3 bulan ni dia dapati kenapa ada hari-hari itu. So ada hari-hari sales dia tu, kita tengok ada yang tak bawa duit langsung, ada yang kalau bawa duit pun berapa puluh dolar sahaja. So staff dia kata, oh bos, ada hari yang memang tak ada orang beli barang makanan. So how do you actually say oh tak mungkin kan? Mungkin memang ada hari-hari, that some really days yang memang really bad business kan. So lepas dia periksa, so dia pergi check lagi. Dapat tahu bahawa beribu dolar telah pun dicukai oleh pekerja ni, yang telah pun sekarang diberhentikan kerja lah. So he was like, kau tahu lah Fiza, macam mana aku nak trust aku punya staff? Aku nak trust staff. Aku nak really give that kind of responsibility to my staff. Tapi this of thing happens to me. Dan bila saya berbual dengan seorang lagi kawan saya, seorang selebriti, yang juga ada bisnes sendiri. Kemarin kita berbual, dia katanya, itulah yang saya tanya, kan kau ada staff ni kan? Dia kata, itulah, I dah let go dah of that staff. Ni dah my staff baru sekarang ni. I found out that bila I tak dekat kedai, I sangkakan okay lah, dia kata, hari tu tak ada bisnes, orang tak masuk kedai, tak beli barang, hari tu buat mungkin setakat $50 je. Nasib baik lah, there was one day I tangkap dia sebab ada orang yang beli barang kat kedai I ni, dia tag I dekat Instagram. So I pun did my own investigation. I tanyalah that klien, kata, hi, I pergi kedai beli barang you tak ada, so here you go, I nak support your business. So I pun tanya, you beli apa? Berapa you beli? Kan? Jadi I pun make my own calculation. Jumlah yang dia beli tu lebih dari $200. So tanpa tanyakan pada staff I terus check jumlah sales hari tu. Jumlah sales hari tu kebetulannya dia kata cuma $30. Dan I tanya dia, how kan $30 je Dia kata, tak ada orang beli lah babe. Dan I kata dengan dia, and how about this woman yang dia kata dia baru beli dengan kita barang-barang ni. Dia kata, alamak, oh yalah, I lupa lah. Kau tengoklah aku ni pelupa, I lupa nak masukkan dalam sistem. Then I'm like, ini yang aku tangkap. How about the other days yang kau cakap tak ada klien? So that was it. I dah tak nak lagi play this game of, alamak babe, aku lupa lah babe. I terus cakap dengan dia, okay tak apa, we have really got to go separate ways. Sebab kalau trust is gone, susah nak bekerja. So kata Fiza, it was so tough for me sebab kita dah lama bekerja sama-sama, dah lama kerja untuk it was very tough. Tapi itulah dia, susah nak bekerja sama-sama ni kan. So kata Zulfika, betul Fiza, orang tak amanan susah sangat. Itulah, jodoh pekerja pun satu masalah kan. Bila apa? Ada yang sibuk. Sibuk apa? Gosip orang sebelah. Betul. Saya termasuk saya lah pula. Saya pun ada cerita juga. Ya, nak jadi selalu susah. Ada yang cari staff ni, kita bayar gaji yang tetap, on top of that ada commission. Jadi bila dapat tahu tak ada sales. Adalah pula kawan sebelah yang cakap, I tengok your staff kan, dia asyik sibuk tunggu tangga dekat kedai-kedai lain. Berbual dengan lelaki-lelaki yang ada dekat kedai-kedai lain.
nak kena sesuai lah, macam tanya what is your favourite colour, macam gitu. Habis kedai sendiri tak terjual barang. Klien datang, pelanggan datang, nak beli barang tak ada pekerja. Itu pun satu masalah. Ni jodoh yang mencabar. Jodoh nak cari pekerja yang mencabar, jodoh nak berkahwin mencabar kan. Jadi apakah lagi cerita-cerita awak? Assalamualaikum Fiza. Topik hari ini sangat menyentuh perasaan saya. Sebabnya, saya terpaksa berpisah dengan anak-anak kucing saya setelah setahun lebih saya ditinggalkan. Lebih ditinggalkan sejak Johor, Malaysia lockdown. Allah je tahu perasaan rindunya saya dan juga suami terhadap anak-anak kucing kami di sana. Walau ada membantu menjaga, tapi tak akan sama seperti kami yang menjaga. Hingga ke hari ini, kami masih merasa rindu pada anak-anak kucing kami. Sangat terkilan bila ada yang pergi, ada yang tak ada lagi yang meninggalkan kami, dan kami terkilan sangat tak dapat bertemu ketika saat akhir mereka. Saya berdoakan semoga pandemik ini cepatlah berlalu pergi agar kami dapat kembali ke pangkuan anak-anak kami. Hanya gambar-gambar dan juga video-video dihantar kepada pangkuan kami menjadi pengubat rindu. Yang ini pula, Hai Fiza, saya berkenalan dengan jodoh saya waktu tu pada chat line. Chat line waktu tu chat line dan kami hanya berusia 16 tahun sahaja. Ini adalah kiriman WhatsApp yang dihantarkan. Ini adalah talian WhatsApp saya. So terima kasih berkongsi cerita anda menerusi kiriman WhatsApp ke 838 90 280. Saya I'm going to share this here. Kita tengok ramai-ramai So umur bezanya umur kami 10 tahun. Ayah dan ibu saya tak setuju pada mulanya. Tentulah saya rasa pada waktu tu awak 16 tahun dan dia 26 tahun. I mean, at that point of time, the age gap was terasa sangat kan. Lain tau saya rasa kalau age gap awak dengan pasangan awak 10 tahun bila awak dah lewat 20-an, dah lewat 30-an. Mungkin awak 40 dia 50, mungkin awak 30 dia 40 kan. Bila awak 16 tahun, bila kita semua 16 tahun, beza usianya setahun ke 2 tahun ke 3 tahun tu terasa sangat kan. Sebab itulah awak panggil kadang-kadang the seniors at school kakak. Bila awak sec 1 dia sec 2, awak panggil dia kakak, panggil dia abang kan. Bila dah mula bekerja tu tak panggil sangat abang kakak. But bila awak tengah remaja tu, when you're 18, you're like in college still, ada orang yang dah habis ambil A-levels, masuk university 19 years old, awak panggil dia kakak kan. Sebab waktu bila awak berusia belasan tahun, beza usia setahun 2 tu terasa, apatah lagi kalau 10 tahun. So anyway, anda bertemu dengan dia bila usia awak pula mencecah 18 tahun lepas O-levels. Bila dah berjumpa tu, dia setuju nak bertemu dengan ibu ayah anda. Dan ibu ayah awak senang dengan cara dia melayani orang tua. Dan kami bertunang ketika umur saya 19 tahun dan menikah ketika usia saya 21 tahun. Syukur sangat sekarang ni dah 16 tahun kita berkahwin dan dah pun ada 3 orang anak. Anda katakan Alhamdulillah tentang jodoh yang mencabar waktu tu. Yang ini pula, Hai Fiza, I met my then boyfriend bila I berusia 16 tahun. Okay, so ini adalah jodoh mencabar juga. Cerita jodoh mencabar. Okay, ini adalah kiriman dari seorang. Kita akan tukarkan nama anda kepada Nora lah ya. Nora bukan nama sebenar. So kata Nora, Hi Fiza, I met my then boyfriend, now husband, when I was 16 and he was 23. Again, the age gap memang terasa sebab 7 tahun bezanya kan. Am I my maths right? Okay, betul. He comes from a traditional Hokkien family and I pula dari keluarga yang mixed marriage. I datang dari keluarga campuran Melayu juga Cina. For 15 years, selama 15 tahun awak katakan, we went through lots of tears sebab keluarga dia tak begitu senang dengan anak sulung mereka berkahwin dengan saya. Even to the point, bila dia dated a Chinese girl behind my back for many years, and that was who the family thought he was going to marry. So all this while, I pula battling with my own parents yang tak faham kenapakah my boyfriend then tak nak masuk Islam.
untuk berkahwin dengan saya. So mak bapak saya pula suruh saya just move on. Just move on. So finally, after all the trust issues with the second girl, dealing with his mom yang nak buang anak, kalau katakan if you continue nak kawan dengan saya, nak bercinta dengan saya, nak kahwin dengan saya, to do anything with me, dia akan buang my boyfriend then sebagai anak sulung dia. So we decided, sebab tentang keluarga pun hebat sangat kan, so maybe we should go our separate ways. Awak katakan. Tapi Fiza, ya Allah, jodoh ni kuat kan, kalau dah ditentukan oleh Maha Esa. Tahun 2015, awak katakan tahun 2015, my mom-in-law's brother passed away ketika naik tangga. It was a eureka moment for her. That life is short. Itu ada satu kejutan untuk dia. Dan yang kehidupan ni pendek sebenarnya. It's very very short. So waktu tu dia sedar bahawa adakah dia menahan anak lelaki dia dan dia merasakan kebahagiaan. So she asked for me to visit. Dia suruh saya kunjungi dia. And we got married very quickly sebelum mak dia tukar fikiran. So the wedding plans were done in 2 months. Dan 6 tahun kemudian kita hidup harmoni dengan anak lelaki kami yang berusia 4 tahun sekarang ini. Alhamdulillah Fiza, saya belajar bahawa bila anak kita berkahwin ni, kita bukan hilang anak, kita tambah satu lagi anak, Saya pula belajar tentang budaya mereka, tentang agama mereka. So it takes both parties untuk dapat bekerjasama, and lots of patience and doa for it to come to what we have today. Truly, saya berserah pada Maha Esa bila terasa macam all odds are against you, you doa, you reda dan you berserah. Itu adalah kiriman cerita dari Nora, bukan nama sebenar, terima kasih Nora. Berkongsi cerita awak menerusi WhatsApp saya ke 838-90280. Ada kiriman cerita lagi. Hi Fiza, you boleh sebut nama I, tapi awak tak kongsi nama anda. Let me know if you're keen for me to give you a call tentang jodoh. Hari ini cerita tentang jodoh yang mencabar. Apakah cerita awak? Hantarkan saya WhatsApp ke 838 90280. Once again, terima kasih kepada semua yang subscribe saya di YouTube saya, semua yang ambil bahagian dalam super chat saya setiap hari saya bertugas. Thank you very very much. Ada yang katakan di YouTube saya, Fiza, kakak ipar saya baru bersalin dapat baby boy. Masa berkahwin tu umur dia 32 tahun, suami dia 22 tahun. Jarak usia mereka 10 tahun. Masya Allah. Jadi kiriman-kiriman cerita-cerita anda tentang jodoh yang mencabar akan saya kembali selepas ini dalam Fiza O and Girlfriends. Tengok dia, penampilan kau sepenuhnya. Setiap langkah bertenaga, semua tenganga melihatnya. Usah kau rasa bimbang, mereka akan membuat kau bahagia. Let's get ready now untuk terima. Fiza O and Girlfriends, 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 girlfriends. Sekarang tak macam dulu, biar semua orang tahu cerita benar berlaku. Usah kau rasa bimbang, mereka akan membuat kau bahagia. Let's get ready now untuk terima. Fiza O and Girlfriends, 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 Fiza O and Girlfriends. Hi, Assalamualaikum semua Singapura. I'm really sorry I kena cancelled our interview today sebab I just had my vaccine yesterday and I'm not feeling well today. Terima kasih semua sebab semua tunggu untuk our interview session with Fiza, tapi tak jadi. But it's okay, kita orang akan set another date. I promise you guys, kita akan interview session live again bersama dengan Fiza soon, insyaAllah.
Amin ya rabbal alamin. Please get well soon, Abil. Ada yang tanya Fiza, I just joined your YouTube live. Abil joining you. Abil kurang sihat hari ni dan kita terpaksa untuk tundakan lagi. Sebab itulah saya terfikir untuk adakan topik tentang jodoh. Jodoh I dengan Abil belum bertemu lagi secara online. The first time sepatutnya saya adakan saya punya interview dengan Abil 2 minggu lepas, tak jadi sebab saya yang tundakan kerana anak saya kurang sihat, sebab anak saya ke hospital waktu tu. Hari ini pula Abil yang kurang sihat. We like playing hide and seek kan waktu ni kan. Tapi inilah dia tentang jodoh ni kan. Dia kena macam the right place, right time untuk bertemu kan. So insyaAllah doakan kami dapat bertemu ya akhirnya dalam Fiza O and Girlfriends. Amin ya rabbal alamin. So cerita tentang jodoh yang mencabar. Saya terima kiriman WhatsApp ni, saya akan cuba untuk hubungi. Saya tengok kalau beliau sudi untuk angkat panggilan saya. Untuk saya tanyakan tentang apakah maksudnya tentang jodoh yang dilalui yang mencabar. Katanya Fiza, tentang jodoh ni yang mencabar ni perlu perjuangan, bukan setakat untuk mata bernikah saja, tapi sebenarnya untuk mendapat restu redha orang tua. Jodoh tu kemudahan, dipermudahkan tu jodoh. Boleh berjuang, tapi selepas berjuang kau tak ada jodoh tu, haruslah berani terima hakikat. Perkahwinan takkan bahagia jika awalnya tak ada restu. Yang penting jaga maruah diri. Jadi beliau tak angkat panggilan saya, tak mengapa. Saya akan teruskan dengan mengajak anda untuk hantarkan saya WhatsApp ke 838 9 0 2 8 0. Dan saya katakan tentang jodoh ni bukan setakat tentang boyfriend, girlfriend, jodoh nak kahwin. Jodoh pekerja pun jodoh juga kan. Sebab itulah kita doakan ada yang nak bertemu dengan pembantu rumah yang baik pun. Kita mengharapkan dijodohkan dengan pembantu rumah yang paling serasi dengan keluarga. Saya ingat lagi saya kemarin dulu saya pernah berbual dengan one of my favourite girlfriends ever, Puan Zakia Halim. Saya rasa tak tahulah kalau dia tengok saya live ke tidak sekarang ni. Kalau dia tengok saya live, dia kata, Fiza, why must you say about that story, Fiza? I don't even know whether she be okay. So saya tak pernah ada pembantu rumah. Tak pernah ada, tapi saya rasa saya perlukan. Kerana saya dengan suami, we are like content creating adalah our full time job. Dan ada yang salah faham, oh we're not working, we are really working full time, this is our company kan. Kita untuk mencari content, kita untuk lakukan penerbitan, this is all very much time consuming. Kita bekerja selalunya sampai ke lewat malam selalunya. Dan alhamdulillah kita membawa anak kita bersama dengan kita. Jadi untuk ada pembantu rumah, of course adalah antara persoalan yang kadang-kadang bermain di fikiran kita kan. Tapi antara perkara yang membuat saya dan suami mungkin belum bersedia lagi adalah kita suka dengan our privacy di rumah. Dan bila kawan-kawan bertanya, saya kata I don't know I really nak, kalau kita ada pembantu rumah kita nak dijodohkan dengan betul-betul yang cun-cun, yang jodoh lah, yang betul-betul serasi lah kan. Apa yang baik untuk awak tak semestinya baik untuk saya. Apa yang baik untuk saya tak semestinya baik untuk awak kan. So kata Puan Zakia waktu tu juga lama dahulu, katanya bila beliau nak ke pembantu rumah juga, beliau berdoa dan untuk bertemu dengan a really good fit for the family. Jadi ada tadi yang katanya di sini, salam Fiza, tadi beliau cakap pasal pekerja ni, nak jadi jodoh pekerja ni pun sesuatu yang mencabar. Macam makcik saya ni, kata Moon, okay, Moon di YouTube. Hai kawan-kawan YouTube, saya saya ada 3 kali ganda penonton live di YouTube berbanding dengan mereka di Facebook. And okay, macam of course I'm hoping that there's more on Facebook live watching me, lebih ramai lagi yang share, berkongsi dengan saya cerita awak di Facebook. Tapi saya rasa bahagia sangat sebab ini adalah impian saya untuk berkembang lebih di YouTube. So terima kasih pada jumlah yang semakin meningkat hari-hari di YouTube yang menonton saya live di YouTube. Terima kasih banyak-banyak. Thank you for everyone subscribing and tekan that notification bell. Dan ada kata Fiza, I'm back from my meeting and I'm watching you live right now. So thank you. So back to Moon. So Moon's on my YouTube channel and leaving me in this chat pengalaman you. So kata Moon, macam Aunty Fiza, jodoh pekerja ni susah sikit. Dia ada kedai di Simpang Bedok. Oh, Simpang Bedok
Simpang Bedok. Okay, sorry, I'm confused with Bedok Corner. Simpang Bedok. Oh, kedai mana ni? Sebab selalunya kedai-kedai di Simpang Bedok ni popular. Kedai yang mana? Kedai anti you ons ni confirm ni. So, salah seorang dari pekerja dia telah pun mencuri duit dia lebih dari, wait a minute, 3,000 ke 30,000 ni? 3, 1, 2, 3. Okay, 3,000. 3,000 sakit jantung aku. $3,000. Tanya tak mengaku. And my aunt terus install a secret CCTV. Sekarang ni pekerja tu yang curi duit tak nak mengaku tu dah dipenjarakan, hiding behind bars. Yang ini pula kiriman dari Putri Fira Afandi. Oh, yang ni pasal jodoh dengan lelaki yang jauh lebih muda Fiza, tentang jodoh yang mencabar ni. Yang mencabar je ni kadang-kadang ni bila berkahwin dengan suami yang jauh lebih muda. Kalau dia berusia 32, suami berusia 22, cabarannya adalah kadang-kadang ni suami dia masih keanak-anakan, tak berapa nak matang. Lelaki umur begitu masih fikir nak enjoy lagi. Tapi tak semua lelaki begitu. Kami terima jodoh kakak ipar dengan baik sekali, kata anda. Saya kebetulannya kemarin baru berbual dengan salah seorang artis Singapura yang berkahwin dengan lelaki yang jauh lebih muda dari dia. Dan saya berbual dengan dia dan saya katakan, there's always this social stigma, this community stigma yang akan meletakkan tanggungjawab dan beban yang berat terhadap wanita yang berkahwin dengan lelaki yang jauh lebih muda. Mereka akan tanyakan, kau kalau kahwin lelaki muda nanti kan kau dapat tua dari dia tau. Nanti kan dia masih lagi budak-budak kan, nanti dia nak enjoy, nak keluar dengan perempuan lain. The kind of questions that comes up. Tapi lelaki-lelaki ni kalau kahwin dengan perempuan yang muda ni, ia berkahwin dengan perempuan yang 20 tahun lagi muda ke, 15 tahun lagi muda ke, ataupun okay, let's go like more the more common ones lah yang 10 tahun lagi muda ke, 8 tahun lagi muda ke. People don't bat an eyelid. Oh okay, younger. Okay, yeah, kan. Saya juga ada kawan-kawan selebriti lelaki yang berkahwin dengan pasangan mereka yang jauh lebih muda dari mereka, and people are like, oh okay, right. Tapi bila ada artis wanita yang berkahwin dengan lelaki yang like lebih muda, let's not go 10 years, let's go 5 years, let's go 4 years, it's already a talking point tau di kalangan community, di kalangan kawan-kawan artis like, lelaki dia muda lah, like lelaki dia muda lah. We don't go like, bini dia muda lah, kecuali kalau bini dia memang jauh lebih muda kan. But when so I was like macam I'm gonna bring her my show soon. So I akan rahsiakan siapa ke artis ni. Tapi I'm gonna bring her my show really soon. Mungkin ini adalah cerita yang you juga yang berkahwin dengan lelaki lebih muda boleh spill the tea, kongsi dengan saya pengalaman you yang ada adik-beradik mungkin yang tertekan dengan orang community luar yang macam laki dia muda lah babe, laki dia muda, patutlah laki dia muda, patutlah ni, patutlah tu kan. So mungkin kita akan adakan topik ini dalam Fiza O and Girlfriend. Sementara tu, jodoh yang mencabar. Hantarkan saya WhatsApp anda ke 838-290-280. WhatsApp me right now, cerita anda. Yang ni salam Fiza. Jodoh yang mencabar bagi saya adalah saya kehilangan suami yang buat selama-lamanya selepas 20 tahun kita bersama, anda katakan. Baik, terima kasih berkongsi dengan saya. WhatsApp anda ke 838-90280. Apakah lagi cerita anda tentang jodoh mencabar? Saya nantikan kiriman cerita anda ke 838-90280. Hari ini temu bersama Nabila Huda tak menjadikan sebab Nabila kurang sihat. But anyway, today cerita anda untuk Fiza O and Girlfriends. Hai, Assalamualaikum semua Singapura. I'm really sorry I kena cancelled our interview today sebab I just had my vaccine yesterday and I'm not feeling well today. Terima kasih semua sebab semua tunggu untuk our interview session with Fiza, tapi tak jadi. But it's okay, kita orang akan set another date. I promise you guys, kita akan interview session live again bersama dengan Fiza soon, insyaAllah. Fiza O and Girlfriends. Fiza
Fiza O and girlfriend. Ikut gaya cara baru to the top, no less. Alam baru, channel baru, Fiza O and girlfriend. Fiza O, Fiza O, Fiza O and girlfriend. Fiza O, Fiza O, Fiza O, Fiza O and girlfriend. Fiza O, Fiza O, Fiza O and girlfriend. Fiza O, Fiza O, Fiza O, Fiza O and girlfriend. Ikut gaya cara baru to the top, no less. Alam baru, channel baru, Fiza O and girlfriend. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya. Hai, Assalamualaikum. Saya Hil Husaini nak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya kepada semua pendengar-pendengar Fiza O and Girlfriend, dan juga kepada Fiza O. Selamat menyambut Hari Raya dan semoga semua selamat di samping insan yang tersayang. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Hil. Hari ini adalah Syawal yang ke-25 Is it Syawal ke-25? Date. Oh, the date. Syed, do you just tekan suara tu ya, bos? Do you just like, date to date to date? I asked nicely ya, Syed. I just ask you as a boss. Today's date is 25th, betul? 26 Syawal. Selamat Raya pada Hil Husaini. Dan Hil Husaini adalah antara artis yang, oh my goodness. Kalau awak tengok projek Hil tak menang tangan, it's rightfully so. Beliau adalah antara artis yang paling rajin sekali, paling senang untuk bekerjasama sekali, dan Masya Allah rendah diri sekali. So it's really such a pleasure untuk dapat pernah bekerjasama dengan Hil Husaini. Dan insyaAllah saya juga mengharapkan dapat temu bual Hil dalam Fiza O and Girlfriend satu hari nanti. Everything is a work in progress. Saya ada berbual dengan beberapa artis yang saya pacing myself out. Yes. So kalau ada, saya akan maklumkan pada anda, okay? Salam Fiza, Fiza O. Saya mendoakan kejayaan yang diceburi oleh Fiza O sekarang ni berjaya, dipermudahkan segalanya dan berjaya. Amin. Masya Allah. Zuraimi, terima kasih. That is so sweet. Doa anda. Dan saya memang suka dengan hadiah-hadiah doa ni. Saya terima setiap doa-doa yang saya nampak di sosial media. Kalau saya ternampak, saya baca dengan penuh dan saya akan aminkan. That's how much saya betul-betul menghargai setiap doa-doa yang baik-baik yang saya terima di sosial media. So, ketahuilah saya baca, kalau ternampak tu saya akan baca dalam hati dan saya akan amin ya Rabbal Alamin. Okay, ada yang ni, Fiza, I tahu siapakah artis yang kahwin lebih muda lagi, lelaki lebih muda lagi yang nak masukkan kata Misoto di YouTube. Oi Kak Ja, kau ni tahu cerita artis ni. I know which artist you're talking about. Which one? You cepat you guess right now. I want to see right or wrong. How? Macam mana? Macam gitu kan? So Misoto, favorite I Misoto. Misoto, you let me know which one, because I will be having her on my show. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada lagi Fiza, yang ini kata Mama Osmira, Fiza, saya pun berkahwin dengan isteri saya muda 17 tahun dari saya, tapi Alhamdulillah dan terbaik, kata Muhammad Osmira yang telah pun share video live saya. Ni mesti dia share macam like, Ayang, I'm talking about you, gitu kan. You see, kalau wanita berkahwin dengan lelaki yang 17 tahun lebih muda lagi, it's going to be like, what is she thinking of? Kalau dia berusia 30, of course, kalau dia berusia 40 tahun, berkahwin dengan lelaki 23 tahun. Is my maths right? It's right. You're like macam, jauh sangat usia dia ni. Nak cakap pasal apa kan? Tentangan akan tentunya hebat dari keluarga lelaki. Tapi saya nak tahu, Osmira, bagaimanakah perjalanan anda waktu tu bila awak bertemu dengan isteri awak? 17 tahun beza awak berdua. Adakah awak bertemu dengan tentangan dari keluarga pengantin perempuan? Macam mana Mama Osmira? Sebab sekarang ni Alhamdulillah dah berkahwin, Alhamdulillah dah ada anak, bahagia sangat kan. Tapi waktu tu, mula-mula kenal-kenal tu, I nak tahu that time. Masya Allah, terima kasih. Ada yang dah sumbang super chat. Tadi bunga Kemboja, hantarkan saya sumbangan super chat. Hantarkan lagi Fiza, ini $10 untuk saya beli lunch nasi biryani. You are an enabler. You patut bagi kat I tau. Kenapa you bagi kat saya beli nasi biryani? Kenapa? Kasih kat saya ni. Ada lagi ni. Salam Fiza.
Ingat tak lagi saya, nama saya adalah Cinik Chun. Dulu I rajin sangat call radio, request lagu, bagi ucapan. Dari dulu sampai sekarang I memang minat kat you girlfriend. Dan sekarang ni pula I ikut you kat YouTube sekarang ni. Masya Allah. Terima kasih pada mereka yang ikuti perjalanan saya ketika saya mula di radio, saya mula di TV, dan sekarang saya masuk ke YouTube dan tonton saya live di YouTube dan subscribe dengan saya. Thank you so much. I doakan semoga you semakin sukses, Fiza. Love you girlfriend. Terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. So kata Putri Malam Purnama, Fiza, I dah berumah tangga 23 tahun sekarang ni dengan permata hati kami. Dulu bila saya berkahwin dengan suami saya saya 20 tahun, Habi 25. Saya rasa kalau usia begini tak. Okay, I wouldn't want to say I wouldn't want to like normalize things for people. Tapi ini adalah antara perkara yang not very uncommon. Kalau awak berusia 20 tahun, suami 25, it's kind of hujan. Dengar tak bunyi? Siapa yang dengar bunyi guruh tadi? Dengar tak? Aku excited dengan bunyi guruh. Sebab kalau kat radio, it's all soundproof. So takkan dengar bunyi cuaca. So hari ni, I'm like, wow, dengar bunyi guruh. So saya... Okay, yang ni pula. Kata Moon, ya Allah Fiza, bila awak cakap pasal beza usia, suami yang lagi muda dari isteri, I terasa kat sini. Sebab husband I lagi muda dari I. I nak tell you my stories, tapi kebanyakan dari keluarga I tonton you time you live tau. I dah balik Singapura untuk raya. My husband pula dekat JB, awak katakan. Oh, keluarga you tengok I live ke? Bestnya. Satu keluarga ke? Bestnya. Tapi kalau you kongsi dengan I, okay, this is the thing tau. Dia macam apa tak? Dia macam, you think they know about you, they know it's your story but they don't. Sebab sering kali cerita-cerita yang you lalui, specifically, you ingat macam, okay, tak ada orang lain yang lalui hal ni. Cuma I seorang saja. But trust me, saya dah terima saya rasa ribuan cerita-cerita yang berbeza dari orang-orang berbeza. Dan seringkali bila awak rasakan awak seorang diri, ada orang yang melalui pengalaman yang hampir serupa dengan anda. Maka itulah bila saya buka cerita pasal rahsia ke, saya buka topik macam gini ke, saya nak awak tahu bahawa you're not alone in this. Untuk awak dapat rasa kekuatan, motivasi dalam cabaran yang awak sedang lalui sekarang ni. Salam Fiza. Kata Cinik pula, Fiza, saya lebih tua dari suami. Suami saya muda saya 9 tahun. Alhamdulillah dah ada 2 anak perempuan sekarang ni, awak katakan. Wow, apakah tentangan yang pernah awak lalui pula, Cinik, waktu awak dengan suami mula-mula nak kenal-kenal, nak bercinta? Apakah tentangan yang mungkin anda pernah lalui? Salam Fiza. I nak share pasal jodoh I ni pula. Ya, I ni, tolong jangan sebut nama I. Okay, very good. This is how you should share. Jangan sebut nama. That's the first thing you should share. Ada orang kongsi nama penuh. Dia kasi nama penuh, nombor blok rumah semua. Last line sekali, please keep it a secret lah. Aku dah baca nama penuh. Please keep it a secret. Ini bagus. Ini first line, Fiza. Please keep it a secret. Okay. So, ini adalah cerita dari seorang girlfriend yang nak kongsi tentang pengalaman anda. Anak dara, jodoh awak dengan duda. Very responsible man, awak katakan. Jodoh yang mencabar awak. So, I went through the social stigma of being a very young stepmom. Kenapa bila lelaki kahwin dengan janda, anak 3, baiknya? Okay. Stigma saya, wow, this is a very interesting perspective. Wow, thank you. Saya akan tukarkan nama anda kepada apa nama perempuan saya? Give me random. Rahima. Terima kasih Rahima berkongsi cerita awak. Sebab bila saya baca cerita-cerita berbeza ni, saya dapat melihat
dari kaca mata perspektif orang-orang berbeza that you never think about. Okay. So katanya Fiza, I went through the social stigma sebagai seorang ibu tiri. I tak tahu kenapa bila lelaki single kahwin dengan janda anak 3, orang cakap baiknya lelaki single ni nak juga nak menjaga bapak budak ni mak budak ni sanggup dia terima janda anak 3. Tapi bila saya ni pula anak dara nak kahwin dengan duda anak 2, keluar cerita ni mesti tak laku. Ni mestilah pasal tak nak beranak anak sendiri, nak jaga body. Ni mestilah nak rumah free sebab suami dah stable kan. Girl, thank you. Thank you so much berkongsi dengan saya perspektif dari anda yang masyarakat tak terlihat. And this is why we see so many videos dekat TikTok. Kita nampak banyak sangat perempuan yang katakan bahawa you don't walk our lives as women. We don't have it easy. Apa-apa pun apa-apa pun kadang-kadang kita akan macam mana? Saya ada cerita kat sini lah. Dekat the other day I was just talking to a bunch of girls, young girls. Buat salah, tak buat salah kan? Contohnya kita terbalik ke hal ini. Awak katakan bila lelaki nak kahwin dengan janda anak 3, orang kata baiknya lelaki single tu sanggup dia pikul beban kan, nak jaga anak janda tu. Janda tu pula bila berkahwin dengan lelaki single, orang cakap janda ni tak sedar diri nak kahwin dengan lelaki single. Kau pergilah jaga anak kau, nak kahwin dengan lelaki bujang. So the man is always look as a savior of the situation. Macam sanggup dia penjaga. Si janda ni pula menggoda anak bujang orang dan sebagainya. Bila anak dara orang perempuan ni, anak dara ni pula nak kahwin dengan duda, orang cakap macam gitu. Anda katakan awak terima cemuhan masyarakat yang katakan ni mesti tak laku, ni mesti tak nak beranak anak sendiri, nak jaga badan punya pasal, ambil je anak orang lain dan kononnya anak engkau lah tu. Ataupun ni kahwin dengan duda ni, naklah tu agaknya rumah duda tu sebab dah stable kan. Macam-macam fitnah yang diterima. So katanya the challenge yang most stepmoms face hanya Tuhan yang tahu, Fiza. Lack of support for me at times as a newlywed. I am a young stepmom untuk teenagers, daughter-in-law to overprotective grandmother. Jadi bila adanya social stigma macam gini, saya rasa macam support, sokongan untuk mak tiri ni jarang sangat. Single mothers banyak orang kesian. Ramai yang bersimpati dengan single mothers. Tapi untuk kita, step moms, tak ada social support group for step moms like us. I really hope that more can be done for step moms. I hope that you can do a segment about this. You know, girlfriend, Masya Allah, ni lah orang kata jodoh I'm not lying to you. Dalam otak saya ni, kau boleh cakap sama saya, I have all these programs all lined up inside here. Cuma masanya untuk saya umumkan saja. Jadi bila orang kata, Fiza, you're free right now. Actually, saya ni bekerja, sekarang saya rasa lebih sibuk dari biasa. Sebab saya fikir saya kerja hari-hari. Saya memang, insyaAllah, saya memang terdetik nak buat rancangan istimewa saja untuk mak-mak tiri. Memang. Can you do a segment about us? Sebab bila ada segmen di mungkin dalam drama pasal ibu tiri jahat, and that's not true. Stereotip tu bodoh sekali. Sebab saya ni memang sayangkan anak-anak tiri saya. I pun tak tahulah kalau jodoh I ni berpanjangan dengan suami saya. Doakanlah saya, Fiza. Kiriman rintihan dari seorang yang berkahwin dengan lelaki yang dah ada anak dan rintihan sebagai seorang ibu tiri. Terima kasih berkongsi dengan saya. Cerita awak, saya amat tersentuh sekali dengan cerita awak.
Dan teruskan dengan cerita-cerita yang lain. Dan sekali lagi terima kasih pada semua yang telah pun subscribe pada saya di YouTube saya bagi Miss Fiza O. Bagi anda yang telah pun share video saya di Facebook hari ini, terima kasih banyak-banyak. Teruskan liking, commenting dan sharing video saya live di Facebook. Dan bagi para peminat untuk nak berminat yang menaja untuk Fiza O and Girlfriends, ini adalah alamat email saya untuk anda menyuarakan keinginan anda untuk menaja. Saya dah ada beberapa penaja. Untuk yang nak tahu apakah package yang ada, anda boleh email kepada saya ke girlfriends.fizao@gmail.com atau just reach me out on my Instagram, on my Facebook page untuk menyuarakan keinginan anda untuk menjadi sebagai anggota, sebagai keluarga of sponsors yang ada di Fiza O and Girlfriends. I'll be back dengan banyak lagi cerita-cerita yang dah mula saya terima untuk Fiza O and Girlfriends pada hari ini. Tengok dia, penampilan kau sepenuhnya. Setiap langkah bertenaga, semua tengah-ngah melihatnya. Usah kau rasa bimbang, mereka akan membuat kau bahagia. Let's get ready now untuk terima Fiza O and Girlfriends, 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 girlfriends. Sekarang tak macam dulu, biar semua orang tahu cerita benar berlaku. Usah kau rasa bimbang, mereka akan membuat kau bahagia. Let's get ready now untuk terima Fiza O and Girlfriends, 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 Fiza O and Girlfriends. Oh, terima kasih yang telah pun subscribe untuk Fiza O and Girlfriends. Saya ternampak satu kiriman yang ringkas sangat. I really wished you kongsi dengan saya lebih panjang ataupun kiriman yang lebih lagi menceritakan tentang cabaran anda, cabaran jodoh anda. Salam Fiza, jangan sebut nama I. Me Fiza, my husband is younger than me by 14 years. 14 tahun jauh lebih muda dari anda. Wow. Can I just be very frank with you? Saya macam mana bagaimana saya nak tahu bagaimanakah anda bertemu dengan lelaki ini dan bagaimanakah waktu tu awak bila kita bertemu dengan people of the opposite sex yang jauh lebih muda, kita akan panggil, I don't know about you, but saya akan panggil mereka adik, ya. Kadang-kadang bukan jauh lebih muda pun, kadang-kadang saya macam panggil je lah adik, ya kan, setahun lagi muda ke 2 tahun lagi muda ke, ya. Dan bila kalau kita cakap pasal lelaki yang mungkin 14 tahun lagi muda dari saya, kalau saya cakap pasal lelaki yang 14 tahun lagi muda daripada saya, like a 25-year-old man, 24-year-old man, yang saya akan lihat pandang dia macam adik-adik perempuan saya yang then about umurnya, dan saya akan lihat mereka sebagai mungkin itulah, saya akan lihat mereka sebagai potentials for my sister, kan. Bagaimanakah awak, saya mungkin ini adalah sesuatu yang kita nak tanyakan pengalaman anda, kan. So apakah cabaran anda waktu tu, ya? What were your challenges? Siapa yang approach? Dia approach awak ke? Awak approach dia ke? And how old were you then? Sebab usia anda pada waktu tu juga memainkan peranan penting. Sebab saya katakan bahawa bezanya usia kita, like for example bila you in your early 20s, you in your teens, beza setahun tu terasa sangat, kan. Beza 2-3 tahun tu lagilah rasa. Kalau awak dulu ingat tak dulu kalau kita macam secondary school, sekolah menengah, kalau awak sec 1 awak matai dengan budak sec 3, dia matai dengan sec 3 lah, dia matai dengan budak seluar panjang, kan. Beza 2 tahun tau. Tapi macam mana punya pakcik umur budak tu, kan. So it's like it's really about the timing of life that you all bertemu dengan one another. Bila beza kalau you dah macam you 25, dia 28, kan, that time macam okay, just nice, right. Jadi apakah cerita anda, pengalaman anda yang 14 tahun bezanya umur suami awak dengan awak? Hi Fiza,
Assalamualaikum Fiza, saya Sarah di Senoko South Road di tempat kerja. Waalaikumsalam Sarah. Apa khabar Sarah? Adakah Sarah yes Sarah, how can I help you? Menghantarkan saya WhatsApp. Yang ni Fiza salam. Please don't mention my name or my number. Oh, of course, for sure. Yes, I'm a young stepmother, berkahwin dengan duda anak 4. Masa saya berkahwin tu umur I 25 aja. Please make a topic about this because there's so many good stepmoms as well. Kita dah berkahwin dah 8 tahun, still standing strong. Alhamdulillah. Kata awak. Terima kasih berkongsi cerita awak dengan saya. Yang ringkas dan pendek. Terima kasih. Any other stories? Kita akan kita akan nantikan menerusi WhatsApp yang anda boleh kongsi dengan saya terus. Sementara itu saya akan periksa your comments di WhatsApp, juga di di WhatsApp, di Facebook, juga di YouTube. Okay. Masya Allah, makin ramai mengatakan saya super chat anda. Terima kasih Maya Tasmania, hantarkan lagi. Kata anda, Maya Tasmania, ini bukan nama sebenar I. Of course lah. Adakah you berasal dari Australia sekarang ni, Maya? Hi's family juga, Busy Unknown juga menyumbang pada super chat saya. Terima kasih for everyone yang menyumbang pada super chat saya. Terima kasih banyak-banyak. Salam Fiza, kata Cinik. Oh Fiza, ada yang sumbang pada super chat, kata Fiza, apa kata kalau you try buat program cari jodoh? Okay. Long time ago, bila saya sendiri pun belum bertemu jodoh, saya pernah anjurkan rancangan-rancangan cari jodoh. Waktu tu, in the good old days of radio, waktu tu bos saya siapa Bos saya Hasan Salih Was my boss Hasan Salih? Hasan Salih bos saya waktu tu. Tak ingat sangat. Sebab saya pernah adakan sesi cari jodoh. Saya penerbit dia. Banyak show aku dah pernah buat Kita tengok balik lah. Sebab bila saya katakan saya penerbit ni, saya penerbit untuk rancangan dan juga acara. Saya pernah terbitkan show ni, Cari Jodoh. So antara cabaran dia, let's be very frank over here. Date? Oh tu dia Taufik. Tu lain. Saya pernah buat okay, please go and Google this. I pernah buat date. Waktu tu Taufik belum pernah declare ada girlfriend. So I pernah buat date with Taufik. Konon cari jodoh untuk Taufik. Oh my goodness. That one I dapat email dari bukan beribu, beratus-ratus email. Sebab email I penuh sesak. I terpaksa minta bos I, cakap dengan bos I, yang asal waktu tu, I need another account untuk buka email account khas untuk date with Taufik aja. Betul. Sebab dia punya email, gambar-gambar, video, ada ambil gambar dengan kucing, ambil gambar dengan scarf, Taufik pilih I, oh macam-macam. But anyway, the other one, the first one, ini I buat bila I mula-mula waktu tu masuk radio. Maybe I was just like, waktu tu I baru 23 tahun, 22 tahun anjurkan rancangan cari jodoh ni. I can't remember what's the name. So, I be frank with you, cabaran I waktu tu bila I buat segmen cari jodoh adalah untuk mencari peserta-peserta lelaki. I tak tahu adakah peserta lelaki lagi reserved, tak nak ambil bahagian. I don't know. So nanti I tak nak lagi buat segmen dan wanita yang hantarkan penyertaan tu, wow, luar biasa penyertaan mereka. Dan saya bukan nak puji wanita tak bersebab. Ini saya nak puji wanita memang dah terbukti. Kiriman-kiriman email wanita, kalau saya katakan, ini adalah kriteria saya. Saya nak awak berikan saya nama penuh awak, usia awak, kerja mana, latar belakang macam mana, ceritakan sikit tentang awak, gambar. Mereka hantarkan penyertaan punyalah lengkap. Kadang-kadang ni dengan dekorasi kat tepi lagi ada. Betul. Senonoh sangat, bagus sangat. Dan dalam penyertaan wanita ni banyak. Penyertaan lelaki sikit. Tak lengkap pula tu. Aku yang nak terkejam minta nombor telefon dan sebagainya. Jadi ada kata Fiza, betul Fiza, you kalau buat rancangan cari jodoh pun best. Kan? Memang kalau siapa nak saya buat rancangan cari jodoh. Minum air sekejap. Betul, kalau nak buat, kongsi dengan saya. If I have more shares, I have more feedback, mungkin saya akan kendalikan. Apa?
Jadi itu adalah antara cabarannya bila saya kendalikan program cari jodoh. Itu adalah perkara yang saya pernah buat dahulu. Like mungkin sekitar let me see, about 15 years ago, 15 tahun lalu. Dan program tersebut kita sampai adakan di lobby hotel. Saya mempunyai this like macam kind of chair, magical chairs macam that speed dating concept kan. Dari situ mungkin ada 50 orang, lebih 50 orang begitu. Saya rasa dari situ mungkin 2-3 sahaja yang akhirnya berkawan. Berpanjangan saya kurang pasti. Tapi saya kenal dengan beberapa rancangan-rancangan radio lain yang saya pernah anjurkan. Bukan untuk cari jodoh, yang bertemu jodoh dalam situ. Contohnya Elite Ria. Ada sepasang suami isteri ni bertemu kat situ jadi kawan dan lepas tu berkahwin. Itu bukan rancangan cari jodoh. Mungkin is it because of less pressure untuk nak berkawan secara serius? I don't know. Kan? Best lah Fiza untuk tengah mencari pasangan ni. Nak ramai kata nak. Okay, I have to have more response sebelum saya betul-betul menganjurkan bab nak cari jodoh ni kan. Sekali lagi terima kasih atas saranan anda untuk saya buka topik ataupun buat program cari jodoh. Hi girlfriend, I really love your show. Terima kasih. I just want to share my story with you. I'm a blind lady with a normal excited husband. Okay. Okay, saya akan kongsi cerita ni dari seorang wanita yang katanya cacat penglihatan, tak dapat melihat. Oh maaf. Okay. Saya nak baca Okay. I'm a lady with a normal husband. And it's very painful whenever I pergi, I pergi ke luar negara, go for trips with him. Orang akan cakap dengan saya, you ni untung sangat. You're so fortunate. You have such a great husband. Just because I tak boleh melihat, I am visually impaired, automatically orang akan cakap, beruntung saya. Suami saya baik sekali. Just because I cannot see. Does it make me feel better as a disabled person? Does it make me, should I not get married? Mereka membuat saya terasa bahawa saya sepatutnya tak harus berkahwin. Because I get that all the time. Saya beruntung dapat berkahwin. Beruntung berkahwin dengan lelaki yang boleh melihat. Are we not entitled to happiness, Fiza? But when it is other way round, bila wanita biasa yang berkahwin dengan lelaki yang buta pula, orang akan cakap, oh be careful. Takut kalau kena bully dengan isteri. Oh. Wow. I never thought about that. Adakah itu sesuatu yang anda pernah dengar dari kawan-kawan lelaki anda yang tak dapat melihat? That's a kind of like social stigma yang mereka pula hadapi. I'm also a blind mother, seorang ibu yang tak dapat melihat. I would love for you to have a segment about mothers who are disabled. These are your words, yeah? Who are disabled, but yet they have to be mothers walaupun tak dapat melihat. I would love to share with you my story, Fiza. One day, how I lost my eyesight when I was in college. When I was in JC, so I could see, saya dapat melihat, tapi satu hari tu saya kehilangan penglihatan saya bila saya berada di maktab rendah. How difficult it was for me untuk masuk ke university and the challenges I have to face bila saya belajar. Dan finally, akhirnya, bila saya kehilangan penglihatan saya 100%. Oh dear. I would love to be able to talk to you. Whenever, wherever you're ready, girlfriend, I am here and ready to talk to you. Let me know. Let me know. If you, kalau sekarang ni pun awak okay saya berbual dengan anda, I am more than okay to be talking to you live right now. Let me know what you feel, what you think about. Saya akan hubungi
mereka yang nak kongsi cerita anda tentang jodoh anda yang mencabar, hantarkan saya cerita anda menerusi WhatsApp 838-902-8. Ini adalah talian milik saya, ya, dan tak ada orang lain yang ada akses untuk ketahui cerita-cerita anda. For sure it's all mine. Dan juga anda tahu bahawa anda boleh, you can always email to me. This is my email address. Dan saya kembali selepas ini dalam Fiza O and Girlfriends. Hi Fiza O and Girlfriends. Saya Taufik Batisa ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hanya ku sampaikan doa dan kiriman tulus ikhlas. Dari jauh ku pohonkan ampun maaf. Fiza O and Girlfriends. Fiza O and Girlfriends. Gaya cara baru to the top, no less. Alam baru, channel baru. Fiza O and Girlfriends. Fiza O, Fiza O, 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 Fiza O and Girlfriends. Ikut gaya cara baru to the top, no less. Alam baru, channel baru. Fiza O and Girlfriends. No pressure in picking up the phone call. Saya cuma macam-macam lagi komen-komen yang berbeza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hi, girlfriend. Hi. Hi. Thank you So nice to so hear from much. you. Masya Allah. So nice to hear from you. Yeah. Wow. I've been listening to you since I lost my vision. Masya Allah. Have you? Yeah. Yeah, because actually I was sighted. I was sighted before when I was in JC and when Yeah. I was in uni, but after that I started to lose my eyesight because of retinal degeneration. So that time we don't really have what is it called? A social media that is accessible for the blind. So my friend is only the radio or some TV shows that is like you can follow just by listening lah. And I will Mashallah. just listen to audiobook. It was quite depressing lah. But now since there is I use voice over, I use what is it called, the phone now, accessible for visually impaired. It's so much better now. Masya Allah. I am so happy for you. I cannot imagine how was it for you untuk tak dapat melihat when there was not much entertainment. Yes, it was very terrible. Yeah, and you were so young. Yeah, I think I'm only we are about the same age. Yeah, and you, I I'm mean, only you were 2 so years young. younger. You got what? I'm only 2 years younger than you. Oh, Masya Allah. I mean, now, Alhamdulillah, we have social media. But then I think when you're in college, it means if you're 2 years younger than me, that was when macam the onstart of social media. Dia macam nak mula-mula ada Friendster, nak mula-mula ada all these chats kan. So that's why I think our age group, we are able to adapt to social media so well. Because we are the first generation untuk masuk ke alam social media. Yes. Yeah, but I lost my eyesight gradually actually. I was diagnosed when I was 16. Uh-huh. Yeah, so but I wasn't blind yet that time. Just like when doing O-levels, I have to have large papers, have to have lamp. Then when I was in JC, it was it was more difficult. Everybody was competitive. I do have friends who complain to the teacher that I'm taking their time also. So a bit heartbreaking lah. But Of course. JC, everybody is competitive. You see, so my teacher have to allocate every 2 days, 2 person have to take turns to help me out. Yeah, so it was I feel very oh no, you feel you're a burden for your friends sometimes. Oh my God. I rasa waktu tu then you just really know who are really human enough
Yes, 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 yes. Then when I went to uni, I get my best friend. I really get my best friend. The irony is she's not local, she's foreigner, but Mm-hmm. wow, like she really helped me. Masya Yeah, Allah. then yeah, copy my notes, everything. Then like when sometimes my teacher will give me enlarged notes, everybody will like stare. Yeah, so it's kind of difficult. Then I met my husband. Mm-hmm. My husband was an orphan, so I helped him and he helped me. Where, So when my did you meet your husband? I met my husband at Darul Arkam. Mm-hmm. Yeah, at the Chinese Muslim converts and we take Islamic classes. Uh-huh, uh-huh. And Yeah, that's so when like you... yeah, he also helped me a lot in my studies. But Mm-hmm. by the time I finished my degree, I lost my eyesight. Like my mobility, like, I cannot go on my own, but I still can watch TV a bit lah with one eye. Mm-hmm. But I became totally blind 2 years after marriage. Mm-hmm. Then I went, so my husband brought me to Umrah, everything. Masya During this Umrah Allah. lah, I meet a lot of makcik. Then dia cakap, your husband baik, your husband baik. Mm-hmm. Then I was like, Yes, yes, okay. yes. This is the part yang macam susah untuk kita nak, put it in words. You're very grateful. You love your husband. Yes, 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 Yeah, yes. this girlfriend, I don't know why I don't go through your pain, but I understand where you're getting it. You Yes. macam, Then you like, love him so much. You're so grateful, Masya Allah, for him to be in your life. But the yes, people yes, around are like macam, like you are the only lucky one in the relationship. yes. Makes you Because feel... like, yeah, I mean, it makes me feel like I stepped back. I was thinking like, isn't he lucky to get me? Like, if he's like the only guy who's going to marry me. Like, no one else will want me, kind of thing, Mm-hmm, because of mm-hmm, my disability. But mm-hmm, we go before, like when he married me, we were sighted. So mm-hmm, like people don't know the story, mm-hmm, and like we help each other. It's mm-hmm, not only like one way or another. mm-hmm. Yeah. So far I've been a few trips, and like that's what I get lah. Everybody will like my husband, baik dia, suami awak, like, Mm-hmm, awak mm-hmm. beruntung, like, oh, I was like, I complain to my mama, then mama kata sabar lah, like people are like that. Mm-hmm. Yeah. It's like macam orang, these are the thing that I think, even in the female community, tak semua yang faham this conversation. Yes. You know what I mean, Mm, girlfriend? Macam they, I feel like kadang-kadang the public gives awards to men mm. far easier. Yes, and sometimes people want to hurt you is easier because they know your weakness. Yeah, so Mm. like I got my own aunt sometimes, like your own family lah sometimes. Hey, you are lucky, you got a guy with your perangai like this, and you like that, nobody wants you. Like pernah dapat macam gitu. Then I was Wow. like, oh, okay. Because like, even though we are visually impaired, kita ada anger, kita ada temper. We are just normal Yes. Yeah. human. Yeah. Yeah, sometimes people feel that because we are blind, we kena jadi baik sebaik manusia. Like, Mm-hmm. cannot have To make temper, up we for it. cannot have anger. Yes, but Macam like, dalam kau macam gini, then you shouldn't have other kind of negative emotions. yes. So like, yeah, that's why like, when you are disabled, people will say, dah lah kau macam gini, perangai pemburuk like that. But actually, we just orang, kalau kita normal human, people yang blind, disabled, all ada anger issue, sometimes ada temper, ada frustrations, So When you were when like as a macam about to yes, lose your eyesight before you got yes, married, was there any yes. macam reservations tak dari your husband's family? Oh, my husband is an orphan. Oh yeah, He's you an seen that. orphan. So that means there was no macam Yeah, no, makcik, pakcik family from his side. no. Okay. So the macam the courtship part, nak kahwin and all, there wasn't much of No. a... Okay, I see. Alhamdulillah. Maybe Alhamdulillah. Allah make it easy for me because of my condition also. Yeah.
Yeah. Yeah. But the losing of eyesight is very depressing. I'm sure, Yeah. yeah. Yeah, very, because for me, like during our time study academics is like everything, Then when I put in a lot for my studies, but in the end I lost my eyesight. I cannot make my parents proud. I just feel so down. I got into depression for so long, like 3-4 years. Yeah, it's very long. Then after we got married, it was a bit better, but it got worse. Yeah, Yeah. after got married, I got totally cannot see lah. But Alhamdulillah, I have a daughter now. Alhamdulillah. Yeah. And how old is Then she? she is going to be 6. I see. Masya Allah, going to be Yeah. And 6. breastfeeding wasn't easy also. Like Hmm. yeah, giving birth wasn't easy. Then like I have to do everything as a blind mother lah. Like you have to use other senses, your touch, your sixth sense. I'm so afraid that I will drop my baby when I Oh was young. yeah. 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 With Awesome, my first baby boy, I Mhm. congratulate myself internally every single day. Like macam, Mhm. because I am clueless about things. Macam like some Mhm. people have this inborn like macam, oh, I'm such a good mom kan. And I'm like always like macam, ya Allah, my son's alive, Alhamdulillah. And then I ingat lagi when he was 6 months old, I'm like, Alhamdulillah, my son is alive and well at 6 months. Wow. Like macam that And kind I of want to tell feeling. you, yeah, you're great. You're great. I always listen. How Yeah. you say you continue breastfeeding until he was 2, Oh right? no. Yeah, but that was because, I had the opportunity to. No, it was not because I was Yeah. better than anyone else, but because I wanted to as well. And Yes, and yes. suddenly, it was like macam permulaan tu memang susah sangat. And somehow when I, this is about, kadang-kadang this is about again when things happen magically kan. Kadang-kadang you meet this stumbling block and then you manage to like find solutions and then okay, you continue breastfeeding for the next 2 years. Macam gitu kan. I got lucky for that. For your kids, I mean, I don't know how you pernah, I don't know how true is this. I pernah dengar bahawa if you dilahirkan tak dapat melihat, your senses of coping will not be able to see will be better than if you were Coping to with. lose your eyesight halfway in life. I don't know. Please educate me about this. As in, can you repeat your question? Macam Sorry. orang yang dari kecil ataupun dari dilahirkan tak dapat melihat, cara mereka dapat cope with their senses, with the Oh, lack yes, of yes. with the lack of sight, This lagi mudah. this one also another awareness I want to create. Like some friends like try to motivate me, say that, oh, at least you are not born blind. Those born blind are worse. But born blind, yes, they don't have the opportunity to see from young, but emotional wise, they are much adapted. Because they don't know how seeing is like, so they don't have the sense of loss. I have one blind friend. She's quite popular. He's quite known. Rahmat. I think your husband ever did some Bongkar TV renovate show with you before. Yeah, he's a very happy guy. Sometimes when I met him, like, oh, how you can stay so happy? He's always smiling. But when I meet those my friends who are like me, like when they're blind, when they are like 16, 17 or younger adults, there's a lot of loss, So like to cope, to coordinate yourself for mobility, daily routine is one thing, and emotionally also. The first thing is before you can start your day as a new blind person, have to cope with new skills. First thing is your emotions. You must get it right Masya first. Allah, I don't know how you do it, babe. Don't Yeah, know sometimes how you do it. you can lie down in bed the whole day and trying to nurse yourself. Masya Allah. Yeah. When was it that you actually lost your eyesight? What year was it? Pardon? Bila you tak dapat? Bila when you were like fully blind? 2012. Oh, that's Yeah, so when recent. Yes. During my wedding, I got married in 2010. I was still able to see, still low vision lah. People with they call people who still can see, but very like blur like that. They call them legally blind, whereby they still have some sight. Oh, They're called legally legally blind. blind or low vision. So when I was married, I was considered legally blind, low vision, or some people call it partially blind. So I could still see with one eye, and sometimes can see some TV shows which are very high resolution.
But after 2 years, both eyes I cannot see. I start to not be able to see already. Yeah. So Masya Allah. Ada so betul. we need kindness from people. Yes, Like yes. yeah, a lot of I kindness. for sure I would need to call you again Yes, untuk sure. to talk about your experience, pengalaman you sebagai seorang ibu yang tak dapat melihat, membesarkan anak sekarang berusia 6 tahun. And you're so Yes. right about the emotional part. I'm not going to say this for others, but I'm going to say this for myself. Kadang-kadang you tak akan terkilan for things that you've never had. Yes. And to lose something that you've always had all your life, that is another emotional burden dan you kena berdepan dengan that you have to handle. Yes, before you want to be positive and continue your daily life, you have to work your emotions first. Some people can take up to 7 years, I heard. Like very, very long. It depends on the person and the support system also. The support system, for sure. Yes. Alhamdulillah, you have your mom as a very strong support system, because tadi cakap dengan I, your mom is there, your mom faham, and your mom just like kadang-kadang ni is unspoken kan, Yes. all your daily struggles. Yes. And I'm sure And of course your show too. Your show make me happy every day. Thank you so when much. I hear. My husband will always look forward to Casey's show at night. Then I will listen, but I got two shows to listen lah. Your show and Casey's show. But my husband only listen to Casey lah. Okay, I mean, I'm grateful that you listen to any one of our shows for supporting me and Casey. I'm very grateful. Tell your husband to try my show this Thursday, because this June holidays, me and Casey, we are mashing up our shows together in the morning. Yes, he loves Casey a lot. Sometimes he try to impersonate Casey. Tell him I kirim salam and thank you for loving my husband. I don't know, that sounds weird, but yeah, but thank you for loving my husband. And thank you for calling me. Thank you for having me. Masya Allah. I hope to talk to you soon. Take care, darling, sure. and please keep in touch. Assalamualaikum. Sure. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. That is a wonderful girlfriend yang berkongsi dengan saya ceritanya kehilangan penglihatan ketika berusia 20-an waktu tu. 2 tahun selepas berumah tangga. Cerita saya dari A ke B ke C ke D dan berakhir dengan cerita luar biasa seorang wanita yang tentang kehilangan penglihatannya. Saya akan jumpa anda esok as always 11 pagi dalam Fiza O and Girlfriends. Apakah cerita anda? Terima kasih kepada semua yang menonton saya di YouTube dari permulaan sampai sekarang, yang aktif di chat, yang aktif di live chat, yang aktif memberikan saya semua super chat. Terima kasih Has Family, Bizian Nun, Maya Tasmania, juga Bunga Kemboja, ramai tadi yang juga memberikan super chat yang lain. Bunga Kemboja lagi, Nur Ashikin juga yang telah menyumbang pada super chat pada hari ini. Terima kasih pada semua yang telah pun share video live saya di Facebook juga. Teruskan subscribing and liking, and I'm going to see you again insyaAllah besok 11 pagi. Rabu ini saya seorang artis. I would say he is, saya tak tahu kalau dia okay ke tidak kalau saya katakan the George Clooney of Singapore. I don't know whether he's going to be okay with it if I were to say that. But anyway, jumpa anda esok 11 pagi. Fiza O out. Assalamualaikum. You go girl. Fiza O and Girlfriends. Fiza O and Girlfriends. Gaya cara baru to the top, no less. Alam baru, channel baru. Fiza O and Girlfriends. 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 Ikut gaya cara baru to the top, no less. Alam baru, channel baru. Fiza O and Girlfriends. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya. Hai, Assalamualaikum. Saya Hil Husaini nak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya kepada semua pendengar-pendengar Fiza O and Girlfriend, dan juga kepada Fiza O. Selamat menyambut Hari Raya dan semoga semua selamat di samping insan yang tersayang. Selamat Hari Raya.
Bersempena dengan Syawal yang mulia, saya Zaki Halim ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada penggemar, pencinta Fiza O dan Girlfriends. Semoga kita dapat menyambutnya dalam kesederhanaan dan penuh tanggungjawab dalam kita meraihkan raya dalam suasana pandemik ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Fiza O yang telah melangkah maju ke dunia digital sepenuhnya menerusi Fiza O dan Girlfriends. Semoga ia menjadi wadah berpengaruh membincangkan isu-isu wanita dalam suasana santai tapi tetap berkesan. Semoga dapat menambat hati lebih ramai girlfriends dan semoga lebih berjaya. You go girl!